হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস তিনি চিকনসা চিনি আশা সাকলাইমু যে খুবই তন্তংমানি কক যে চিনি যে বিশাল ত্রিপুরা বিশাল দেববর্মা করবুক ব্লক ni চিনি ত্রিপ্রামথা পার্টিনি সেক্রেটারি দায়িত্ব দङ তিনি চিনি ত্রিপ্রালেন্ডनि মুভমেন্ট আইপিএফ তিনি আদর্শ যে ডিসিপ্লিন উনি পলিটিক্যাল অন্যান্য যে পলিটিক্যাল পার্টিনি যে ডিসিপ্লিন বাই আইপিএফ তিনি তাবুকনি যে ডিসিপ্লিন যে নুগুই বিনা আদর্শ বিনা আইডিওলজি সাজাগৈ তিনি আইপিএফ টি পলিটিক্যাল পার্টি ও जोंबाय जइन खालायफैखा आईपीएफ टी सेंट्रल कमिटीनि जनरल सेक्रेटारि इंगै आं पासापासि चिनि व्यक्तिगतभाबेबो आं चिनि विशाल देबबर्मा जे सेक्रेटारि त्रिप्रामथा पार्टीनो जों लामसगो बो तिनि चिनि आईपीएफ टी जइन खालायमानिबाय तिनि करबुक जों 100% করবুক বিধানসভা কেন্দ্র পাশাপাশি 25 নতুন বাজার মালবাসা তিনি আইপিএফ তিনি চিনি ইয়াগো আবো ফাইসো পাইকে जों কনফার্ম আবো সাইমানো এটা আবো বড় কোকিয়া চিনি ত্রিপ্রালেন্ডनि মুভমেন্ट করবুকनि যে ডিভিশन চিনি বিশাল বিনি ফাन जोंनो बक्सिनमानि बिसिंतै जों आईपीएफ टी बेलाय फान बारिजा बनबागे आं कयनाय चिनि बिशालनो चिनि आईपीएफ टी जइन खालायमानि फार्स्ट दिन इसा नारेंनानि तो हामबाय सिनि जत टिप्रासा ताकुग्र तिनि कायसा साकलाय मुखे हायसि जों दीर्घदिन धरे जों बुबागरानि लगे रैफायखा 2013 नि सिमिं जों कांग्रेस नि सिमिं महाराजानि लगे ताबक 2020-21 ত্রিপ্রামথা সংপুরনি সিমিং जों महाराजानो जों इएम बो बानुखा जों एमएलए बो बानुखा जों जोंनि करबुक नतुन बाजार मालबासा करबुक साब डिविजन नि जों महारानी जोंनि कृति सिंह देवी बरबो जों नम्बर गोबां खालाय जों रहरखा अम सिनि एमपि सनामै रहखा अम सिनि टिप्रासानि यासिनि फानबाय তিনি आं सानाय बाक्सा ससियेल मीडिया তিনি सायाफान साइमानो किन्तु क्षमा खायदि जों नतुन बाजार मालबासा प्लास करबुक साब डिविजननि ओंगै जों त्रिप्रामथा पार्टी खालाय दङै आं पार्टी सेक्रेटारि जों जतन कि बांगा